السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصفحة 54 du livre ou du cahier d'activité de français 5e année, les verbes du premier et deuxième groupe. Premier groupe qui se termine avec ER, deuxième groupe qui se termine avec IR au présent de l'indicatif أي في المضارع الحاضر et verbe aller. Le verbe aller هو الفعل الوحيد الذي لا يصرف كبقية الأفعال من le premier groupe. إذن هو الوحيد، قلنا الوحيد، ما كاش فعل آخر. الباقي كامل عندهم هاد la terminaison. Je, tu, es, il ou elle, nous, ons, vous, ez, il ou elle, ent. هذه la terminaison، ما معناه أي تأتي في الآخر. بالنسبة للدوزيام جروب je is, tu is, il it, nous 2s ons, vous 2s ez, il ou elle 2s ent. إذا هذه أيضا تأتي في آخر الفعل. الآن activité 1 التمرين الأول relie ce qui va ensemble. عندنا نشوفوا دائما la terminaison. décore la classe. décore أي تزين القسم. décore la classe. نشوفوا la terminaison. نشوفوا باللي il ou elle au pluriel c'est la même terminaison. إذن décore la classe c'est elle au pluriel. عندنا obéissez au maître يطيعون المعلم. واش عندنا EZ شكون هو vous. إذن vous. عندنا cherchons le ballon. La terminaison c'est ONS شكون فيهم nous ONS. من المستحسن يكتبهم قدامه باش هكذا ما يغلطش. ثم نكمل التمرين الثاني. Complète par le pronom qui convient devant chaque forme du verbe aller. عندنا هنا le verbe aller قلنا c'est une exception. هو والوحيد الذي عنده تصريف ليس كالآخرين في le premier groupe الذين إذا ينتهون ب ER. Je vais, tu vas à S, il va à, nous allons ONS, vous allez EZ, ils vont. إذا هذا للحفظ، كلهم للحفظ. حنا نشوفوا vont à la piscine يذهبون إلى المسبح. إذا شكون يدي vont؟ هو il ou elle au pluriel. نقدروا نديروا elle au pluriel، نقدروا نديروا il au pluriel au choix، عندك الاختيار. إذا ils vont à la piscine ou elles vont à la piscine. vais à بليدة، أذهب إلى بليدة. إذا شكون يدي vais؟ هو je. إذا je vais à بليدة، أنا أذهب إلى بليدة. allons chez le dentiste، نذهب عند طبيب الأسنان. شكون يروح؟ نحن. إذا nous allons، هذا هو nous allons. tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. Pourquoi tu؟ لأن va هذه هي الصيغة المنفية، c'est la forme négative، ça ne change rien. ne pas إذا تأتي يأتي الفعل ما بين ne ou pas، هذه هضرنا عليها déjà. tu ne vas pas à l'école. إذا tu هو va، رانا نشوفوا هنا بلي tu vas عنده le s. vous allez au parc. لماذا vous؟ لأنه ينتهي ب EZ. هنا je me suis trompée، نسيت درت le R، عاودت j'ai corrigé، c'est rien du tout. alors vous allez au parc. EZ. إذا EZ هو vous اللي يديها. il faut apprendre cette conjugaison، c'est très important. الآن التمرين الثالث. التمرين الثالث réécrit les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au présent. إذا نبدو لنا أفعال في الانفينيتيف غير مصرفة، infinitif غير مصرفة. نشوفوا la terminaison تاعو est premier ولا deuxième groupe، ثم نقوم بالصرف. puis on conjugue. alors retournez. le soir vous retournez à la maison. تعودون إلى البيت. في الليل عودوا إلى البيت. إذا vous retournez. نشوفوا ER. إذا le soir vous retournez à la maison. EZ. nous aller en excursion. نشوفوا بلي c'est le verbe aller. إذا c'est une exception، لازم نحفظوها. nous allons en excursion. نذهب في رحلة. ثم le gardien de but attraper le ballon. نشوفوا attraper ينتهي ب ER. إذا le gardien باش نقدروا نعوضوه، هو نهضروا على le gardien، هو ما كانوش، هو غائب. il attrape.
إذا le gardien نقدروا نعوضوه ب il attrape, le gardien de but attrape le ballon. Il prend فقط. Maman garnir le gâteau. Maman garnit le gâteau. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est le deuxième groupe. Est-ce que deuxième groupe ou la troisième groupe? Nous garnissons le gâteau. إذا نشوفوا باللي نعم هو من deuxième groupe. إذا maman garnit le gâteau IT. Elle garnit. هنا maman c'est féminin مؤنث. Elle garnit IT. Amine et Lydia allaient au parc. Amine et Lydia vont au parc. Pourquoi? Parce que Amine et Lydia نقدروا aller قلنا هو c'est une exception لازم نحفظوه. Il au pluriel يأخذ vont. Ils vont au parc. وهنا ليديا مهما كان عدد البنات وكان واحد فقط مذكر نديرو il au pluriel. كان جاو كامل البنات نقولوا أمينة et ليديا. هنا نديرو elle au pluriel. لكن بمجرد وجود ذكر واحد نقولوا il au pluriel. التمرين الرابع. Termine les phrases suivantes. Il allume la télévision. نشوفوا باللي مفرد. Il allume. هنا دوكا جمع. Ils allument la télévision. ENT ما نقولوش allumons. Attention. Je vais à la fête. Nous allons à la fête. Il suffit d'apprendre la conjugaison du verbe aller et du comme سهلة. Tu traverses. نشوفوا ES. إذا هو du premier groupe. Nous, vous traversez la route EZ. الآن هذا التمرين الخامس. Relève les verbes du texte suivant. Complète le tableau ci-dessus. بدونا un tableau فيه le verbe. نحيو le verbe من هذه الفقرة. ثم كي نحيوه هو il est conjugué. حنا نديروه في l'infinitif أي غير مصرف ونمدو le groupe تاعو. Malek est un garçon sérieux. Malek هو طفل جدي. Et il est. Malek on peut le remplacer par le pronom il. Il est, إذن est, c'est le verbe être. Il étudie tout seul. نشوفوا étudie c'est le verbe étudie. نشوفوا بلي ينتهي ب e إذن هو من premier groupe إذن er étudier. Il a de bonnes habitudes. Il a, c'est le verbe avoir. Quand il finit ses devoirs, il finit عندما ينتهي من واجباته. Il a de bonnes habitudes. عنده عادات جميلة. Il étudie tout seul يعني يقرأ وحده يدرس وحده. Quand il finit ses devoirs عندما ينتهي من واجباته finit نشوفوا يفض IT. إذن هو deuxième groupe. Finit finir IR. Il allume la télévision. Allume ينتهي ب E. إذن premier groupe. Allumer. Il choisit un beau film. Choisit ينتهي ب IT. إذن c'est le deuxième groupe. Choisir. Puis à 9h il dort. Il dort نشوفوه ما عنده E à la fin. ما عنده IT. إذن هو c'est un verbe irrégulier. ليس كالآخرين. C'est le troisième groupe. Dort, dormir. مع أنه ينتهي ب IR. Est-ce que نقدروا نقولوا nous dormissons؟ لا نستطيع. Nous dormons. نقولوا nous dormons. إذن هو من troisième groupe. إذن étudie, allume, premier groupe. Fini, choisit, deuxième groupe, dort. Troisième groupe, donc A et E. C'est des auxiliaires. C'est l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. لكن هناك من يقول أنه ينتمي إلى الtroisième groupe. إذن auxiliaire et troisième groupe لأنهم أفعال تصرف بشكل مختلف عن البروميير et le deuxième groupe. هكذا إذن بالنسبة للصفحة 54 و 55 إلى التمرينات المقبلة بإذن الله.